Tak więc cześć, witajcie w kolejnej części Harry'ego Pazura. W poprzednim odcinku trochę żeśmy się motali z tym zadaniem. Nie wiedzieliśmy jak tam przejść. Tej próby Pastewkarsa czy kogoś tam. W każdym razie powiem wam, rozwiązanie jest banalne. Jak to zawsze bywa w tych kurde łamigłówkach, że rozwiązanie jest banalne, no i rozwiązanie było banalne. I po przejściu tej próby był taki wielki robot, boss do pokonania. I to wszystko. Tak więc jesteśmy zaraz po tym zadaniu tutaj. No i możemy rozmawiać z tym tu jeszcze drugim jego mościem, także zobaczmy co będzie się dalej działo. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Tak więc obudziliśmy się w swojej Parisa Lakmana, ta próba się nazywa. Obudziliśmy się w swojej, że tak powiem, wersji kuwety. Dobra, zobaczmy co za tutaj są. Ten jest tutaj coś, co on chce. Przyjdź do mnie odkryć coś w medalionie, który znaleźliśmy. Tutaj mogę dalej. Przyjdź do mnie tak szybko jak to możliwe. Wróciłem właśnie z mało produktywnej wycieczki do ministerstwa. Mam nadzieję, że twój czas okazał się bardzo owocny. I jeszcze, kto jeszcze jest? Pippin, to jest chyba ten sprzedawca. Potrzebuję pomocy przy dostawie. Myślałem, że może cię to zainteresować. Pani do... Ale tu już byliśmy u Eliksira, o ile się nie mylę. Tak więc zobaczmy, co nas tutaj dalej czeka tak naprawdę. Mamy wyposażenia nowe. Otóż to jakaś maska. Okulary, które będziemy mogli... tą maskę może na razie zdejmijmy. Dobra, chociaż dużo nam daje, aż 26 ta maska. Do obrony, dobra, załóżmy ją. Chyba że znajdziemy coś lepszego, to wtedy zdemontujemy. No dobra, czy coś tam jeszcze mamy? Jeszcze mamy kapelutek chyba jakiś. Cóż to jest? Bożeż ty człowieku, co to ma być? Kurwa. No dobra, niech będzie. Niech będzie, no. Ale wymyślają tutaj ubranka. Nowy szal. Okej. Dla pelerinę widzę jeszcze. 91. Nie no, te są słabsze. Tą co mamy jest mocniejsza. Tak więc, dobra. Zobaczmy co tu dalej. Nie wiadomo co dalej tak naprawdę. I should ask. Oho. I've got spectacular news. The broom. Co on tu chciał? Spotkaj się ze mną po zajęciach, gdy ukończysz zadanie, które ci przydzieliłem. Chciałbym nauczyć cię zaklęcia Descendo, które jest przydatne do ściągania obiektów na ziemię. O, proszę. Ready. Ha! Stop by the shop when you can. I hope you will come and see me. I wszyscy teraz zaczynają pisać momentalnie.
pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Jeszcze ktoś Revelio. będzie pisał? Dobra, co dalej? Dalej sobie zobaczmy zadania, jakie mamy. Co tu jest? Wyścig na miotłach, to na razie nas nie interesuje. Co my tu mamy? Zajęcia o zwierzętach. Muszę iść na zajęcia w zwierzętach. Tak, tam idziemy. Tu sobie pójdziemy. Tak naprawdę. To będzie dobre. Może jakieś zwierzę będziemy mieli w końcu. Professor Weasley said she'd help me. Luciferus Despermogilus. I think we'll be able to beat some Revelio. just because it was a past. Kurde, człowieku. Myślałem, że to będzie zaraz tutaj, a to pół zamku muszę przebiec, no ale dobra. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here. Co to You can kuźwa practice jest? Just keep an eye out for his tongue. Jakieś Pokemony. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts.
I like to think it enriches his experience. Szczotka dla zwierząt służy do opiekowania się magicznymi zwierzętami. Naciśnij następnie przyjdzie szczotkę dla zwierząt do swojego zestawu zaklęć. Kurwa. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Kurde, rozbudowana ta gra jest. I to konkretnie. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. To kurde za zwierzaki jakieś nowe. Oh, couple of knees or whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Kurwa, mam nakarmić i wyczesać kocurka. Super. Ten taki mało puchaty, ale ten wygląda na konkretnego. No, czysty chociaż, nie? Masz tu żarełko. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer.
stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Okej. Didrilak. Over here. Where? Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. Jakaś przygoda. No dobra. I wouldn't Tej, take just tu są anyone jeszcze there. jakieś zwierzętki. In fact, you're the first. Dobra, zaraz Really? pójdziemy. Well, thank you. Najpierw je tu think. wykrochmalę. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Patrzy, ty szczotka. Pierwszy raz w życiu szczotkę widział. A, i kozie bobki. Jak oni to lubią. Ten chce być wyczesany i nakarmiony. Masz tu kozie bobki. No jakieś ty dodo. Nie wiem co to jest, ale wygląda jak dodo. Masz tu jedzonko. I też. Ten? Dobra, najedzone są. Czy tu jest jeszcze jakaś zagroda? A, te jeszcze są. Kocury. Nie ma kocury. Ten jest zadowolony, dobra. Ten będzie chciał jeść. Proszę, nie, pić. Proszę cię bardzo, a ten jedzonko. Proszę cię bardzo. Żryj! Dobra. Idziemy z tym misją, bo różne rzeczy się tu mogą dziać. Prowadź! Do lasu. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly... Zaraz, bo to są Revelio. Co to jest? Dobra, dobra, ale jak tu teraz zaklęcia zmienić? Okej. It's just ahead. To idziemy, jak to tuż blisko.
żeś ty. Wreszcie będziemy mieli jakiś transport. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Ukłoń się. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Sprawdźmy na mapie, gdzie my jesteśmy dokładnie. No, gdzieś tutaj, tak? No dobra. Czyli kolejną misję bierzemy. Misje. Wszystkie. Główne. Wszystkie. Golin mu, woźny Hogwartu chce ze mną o czymś porozmawiać. Znajdę go w pobliżu sali recepcyjnej. I później jeszcze mamy tyle zadań pobocznych. Kurde, będzie trzeba wszystkie porobić. Dobra, weźmy te na razie. Let's go. Zobaczymy, gdzie to jest dokładnie. Najpierw muszę do Hogwartu wrócić. Revelio.
Revelio. Dobra. To jest mapa Hogwartu. Jesteśmy gdzieś tu, tak? No dobrze. What are you up to now? Natty doesn't seem to mind having her mother as a Revelio. Jest klucz. Kolejny żeton. Trzeba powolutku czasami chodzić, bo naprawdę wszystko może was spotkać. Revelio. Trzeba w każde miejsce odczarowywać. Statuły każdego z domów. O, coś tu jest. Wiem. To dużo zdolne klepsydry zawierają rubiny, diamenty, szafiry i szmaragdy są zaczarowane. Aby zliczać punkty domów, czyli tak jak myślałem. Odzwierciedla to punkty domu. Który dom wygra, tam później coś tam, nie? No my na razie jakby wygrywamy chyba. Chociaż ten też prowadzi. Ten w ogóle i ten w ogóle. No dobra. Teraz tak. Zmieńmy sobie zaklęcia. Niewidzialność. Tutaj mieliśmy na pewno to było. I to było zamarzające. To weźmy to zamarzające. Zobaczymy. Tu kolejny jest ten. Revelio. Z tym latającym ptaszkiem chciałem powiedzieć. Z latającym kluczem. Tylko weź znajdź ten latający klucz, gdzie on jest. No dobra, to na pewno później znajdziemy. We are fortunate to have a student brave enough to eradicate the Demiguise figurine menace. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now
Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Holy shit. To jest chyba zaklęcie na zamki. O ile się nie mylę. To by było dobre. Dobra, czyli tak. Podejdź i wejdź w interakcję z zamkiem, by rzucić zaklęcie w ręce Alahomora. Alahomora do wora. Dobra, ale najpierw tak. Weko. Weźmy to zaklęcie, gdzie ono było? Alahomora. To jest Reperio. Jest to zaklęcie, ej. Widzicie je? Trzeba do zamka podejść, dobra. Także... Boom. Użyj Alahomora, by otworzyć drzwi wieży Gemlingemogum. Dobra. Alahomora. O, żeż ty, człowieku, co ja mam teraz zrobić? Ja pindol. Chłopie. Użyj L, by poruszać iskry i obrócić pokręta, aż obie zębatki ustawią się tak, aby utworzyć zamek. Ja mam to wyczaić, ty.
Człowieku. Chusteczka tu chodzi. A je... Dobra, jeden jest. Jeden niby jest. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle after all. Skrzydło szpitalne. I w łazience. Revelio. Mhm. Weź to ogarnij. Hello, Hamora. Dobra, co my tu mamy? Revelio. Eliksiru wigiennego. A jak używać ten eliksir wigienny? Dobra. Skrzynia. Co tu jeszcze dobrego? O, coś tu? Revelio. No. Dobra, czyli tutaj to wszystko, idziemy dalej. Ale teraz widzicie, teraz możemy w końcu... Jakiś zwierzak jest, ale wypchany. Możemy w końcu otwierać zamki, kurde. Mam jeszcze jedne drzwi. Coś tu zawsze gdzieś syczy. Zamek poziomu drugiemu. Czyli tylko na razie na jedynki możemy wchodzić. No dobra. W każdym bądź razie idziemy dalej. Szukamy skrzydle szpitalne skrzydło i łazienka prefektów. Co to jest? Rzucenie Revelio ujawni pozycję wrogów i autorytetów, co pozwoli na przenikanie ich obu. Dobra. Revelio. Revelio. O kurde, ale to był dobry czar. O, jest klucz. Jest klucz, którego szukaliśmy. Revelio. Hello, Hamora. Revelio. Jakość wykonania tych pokoi wam powiem. Tego, jak są upchane tymi gadżetami, ale nic na siłę, nie? W sensie, że wiecie, ze smakiem, ze stylem, no to jest coś pięknego. Nie znalazłem kocioł z garncem złotym. O nareszcie, kurde. Revelio. Tam można iść na górę, ale można jeszcze tu gdzieś iść. Trzeba tu uważać na jakiegoś gościa.
teraz tak, tu... Nie, idziemy dalej. Revelio. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. Tu znowu ktoś jest. Revelio. Dobra, poszedł sobie. Na górę jeszcze możemy iść i tam zobaczyć później. Bo tam chyba nie będzie potrzeba, ale dobra, zobaczymy wszystko po kolei. Tutaj w każdym razie mamy ten klucz. I drzwi. This must be the prefect's bathroom. Jest łazienka. Revelio. Perhaps Ranrock and his lot wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes near me, I'll hand him... Alohomora. I don't think that's what... Niebieski kaszket. Revelio. Troll. How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect. That's it. 2 health points. No i dobra. To jeszcze został nam szpitalny coś tam, skrzydło szpitalne. Ej, bo oni tu idą. Revelio. Całkiem nowa miejscówka, szybka podróż. Tam musimy iść, tam jest ten pył księżycowy. Not at the moment, no. Revelio. Jakoś ich będzie trzeba obejść. Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Ravenclaw? I know when I see a winning. Zanieść księżycowe Mimoza Glardidowi. Dobra. Mamy szybką podróż. To by nam o wiele ułatwiło. Z tego co widzę. Teraz zobaczymy. Tu niestety nie. Tu też niestety nie. Dobra, no to musimy wrócić. Revelio. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. O, tędy mogę sobie przejść. Nie wiem gdzie to prowadzi, ale okej. Jest klucz. Lecę za kluczem. Jest. Alicja Madness.
No. Alicji z Klęczarów. Dobra, czy wzięliśmy ten żeton? Wzięliśmy. Tutaj mamy chyba gdzieś do odblokowania szybką podróż. Albo tu, albo na górze, albo gdzieś tu. Revelio. No będzie trzeba wykupić tą umiejętność do szybkiego skradania się. To jest chyba u góry. Tak, u góry jest ten donic z szybką podróżą. Ale on jest odblokowany. No właśnie. Co nam pokazuje na mapie, że nie jest odblokowany? No i dzięki temu zadaniu nauczyliśmy się zaklęcia otwierające pierwszy poziom zamków. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Dobra. Cóż dalej? Oto jest pytanie. Sprawdźmy. 12 level. Człowiek księżyca, śledź misję. Misja rozpoczęta. Tak? Zaraz zobaczymy, co za misja. Gdzie to nas poprowadzi? Na razie nigdzie. Tak więc... talenty mamy, możemy je rozdać. Odkradanie się to chyba było, ale się nie mylę. Wymagany poziom zmniejsza zdolność wykrywania się przez przeciwników. Pozwala ci biegać podczas używania kameleon. O właśnie. I jeszcze jeden mamy. Zmniejsza zdolność wykrywania się przez przeciwników. No weźmy. Otóż to. A kolejne zadanie. Duch naszej miłości. Mapa przedstawia las, most i świeczki. Trzymaj ją w torbie na wszelki wypadek. Użyj mapy z tymi świeczkami, by znaleźć skarb. Jak ja mam to zrobić?
Nie czaję tego zadania. No ale dobra. Może wy czajcie, ja nie czaję tego zadania. Dobra, tam idziemy. This looks like the right statue. Now, what was the password? Jaki posąg? Jakiś posąg? Coś? A tutaj jest. Kurde, akurat byliśmy ku tego zadania. Descendium. Goodness. Who knew this was all down here? Coż to jest? Revelio. Jakaś kolejna komnata tajemna.